आयज आमी सांगत आहा आमची वेगळी सरपंच विमा कार्डोजो, आसोलना सरपंच आयवन, आंबेली सरपंच एलेक्स डिसिल्वा, आमचे सांजे DRL सरपंच कार्मिना, चिंचणी सरपंच फ्रँक, तेच भाशेन आमचे प्रणवपूरचे आनी सावजाराचे मेंबर्स येवचे आहात. तेच भाशेन आहा आमचे सगळे पंचायत पंच मेंबर्स, तेच भाशेन आमचे राज्य सोशल एक्टिविस्ट आहाय एंटनी डिसिल्वा, तेच भाशेन आमचे हेर गांवचे कोंकणी मोठी लायफ टायम जाता. आमी जाणा 1986-87 एज्युकेशन जालें तेन्ना आमकां कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज करपाक, तेन्ना आमचे सगळे गोंयकार एक जाले, सालसेटाचे एक जाले, आमचे सावथ गोवा एक जाले आनी आमी कोंकणी जाय म्हणून ऑफिशियल लँग्वेज सगळे झगडले. आनी झगड आसतना जायत्यो मिटिंगे जाल्यो कोंकणी पक्षीचो आवाजाचेर, तेच भाशेन बंद जाले, व्हडल्यो पब्लीक मिटींग जाल्यो आनी गव्हर्मेंटाची इतलो प्रेशर घालो कोंकणी आमकां करपाक जाय. मागीर तेणी 4 जानेवारी 1987 ही ऑफिशियल लँग्वेज आमची रेकॉग्नायज जाली. पूण जेन्ना रेकॉग्नायज जाली तेन्ना आमी कोंकणी जोगताले, पूण तिना तेणी एक क्लॉज घालो कोंकणी देवनागरी स्क्रिप्ट आनी जोगताले सगळे सालसेटाचे जोगताले आमकां रोमी स्क्रिप्टूय जाय. पूण आमकां त्या टायमार जे पॉलिटिशियन्स आसले कोण इनवॉल्व आसले तेणी आमकां एक व्हडलो विस्वासघात केलो असो जालो. कित्याक स्पेसिफिकली तेणी देवनागरी बरयले, हो क्लॉज घालून आमची रोमी स्क्रिप्ट आसली तेका भायर उडयली आनी आमी ताका इक्वल स्टेटस दिवंक मेळ्ळें ना. आनी इतली 36 इयर्स आमकां जाली ही ऑफिशियल लँग्वेज जाली. पूण आमची कोंकणी जायतो धोको बसलो, जायती आमची कोंकणी फाटी वचपाक लागली. पूण आतां परती आमकां कोंकणी रोमी स्क्रिप्ट जाय म्हणून आमचे ग्लोबल कोंकणी फोरमात एक मुवमेंट स्टार्ट केलो, आमकां कोंकणी रोमी स्क्रिप्ट जाय. आनी तेमी सगळे पंचायतांनी गेले, पंचायत शेवटी ग्रामसभाक गेला, जायते पंचायतांनी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी 7 पंचायत आहाय आनी एक खापा आमची दावोळी आनी तिगारपाली सगळे पंचायतांनी एक रेजोल्युशन गेलें की रोमी स्क्रिप्टीकूय इक्वल स्टेटस दिवपाक जाय देवनागरी आसली. आमी देवनागरी स्क्रिप्टाचे एगेन्स्ट नाय, कोण एगेन्स्ट ना, वकील आहा तशेंच आसतले, पूण फकत क्लॉज घातला ओन्ली देवनागरी स्क्रिप्ट म्हणून तो काडपाक जाय म्हणून सगळे ग्रामसभांनी ते रेजोल्युशन घेतलें. आयज ग्लोबल कोंकणी फोरमात एक तेमी दुसरें एज्युकेशन स्टार्ट केलें, सगळे MLA बी मेळपाक ते भायर सरले आनी ते सगळे MLA बी तेजे स्टँड क्लियर करपाक एक MLA मेळपाक सोदतात. जेन्ना ही कोंकणी ग्लोबल कोंकणी मुवमेंट स्टार्ट केलो जेन्ना आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे ग्रामसभान रेजोल्युशन घेतलें तेन्ना हांवें म्हजें स्टँड क्लियर केलें. जेन्ना एसेंब्ली मान्सून सेशन चलता तेन्ना हांवें रेजोल्युशन घातलेलें एसेंब्ली की रोमी स्क्रिप्टीक इक्वल स्टेटस दिवपाक जाय. पूण ते तेन्ना तेमी घेवंक ना. पूण हांवें डिस्कशन केलें ऑफिशियल लँग्वेज जेन्ना डिमांड चलता तेन्नाय हांवें म्हगे स्टँड क्लियर सांगलेलो आहा. आनी आयज आमचे ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे आमचे बरें आयले स्टँड क्लियर. हांवें पयलेंय सांगलां आनी आयजूय सांगता म्हजें स्टँड रोमी स्क्रिप्टीक तशेंच आहा इक्वल स्टेटस दिवपाक जाय. तेका लागून आज हें प्रेस कॉन्फरन्स हाडलो आनी आमचे सांगले सगळे आमचे सरपंच आहेत आनी तेमी सगळ्यांक घेतलेले आहा. सो आज आमी एक लेटर केल्ली आहा ते हांव आयज आमचे कमिशनर फॉर लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीक सबमीट केल्ली आहा. ते भाशेन हांव आमचे फोरमाकूय दिवपाक सोदता आयज कित्याक म्हजें स्टँड क्लियर करपाक. सो हांव ती लेटर केल्यार थोडी वाचून दिता. टू द कमिशनर फॉर लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ मायनॉरिटीज एफेअर्स, गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. Subject recognition of Romi Lipi, the official language in the Official Language Act of Goa as stipulated in Article 29(1) of the Constitution. I am the member of the Goa Legislative Assembly representing Veli constituency. Would like to bring to your notice that a grave injustice is done to Romi script by granting official status only to Konkani language in Devanagari script in Goa Official Language Act. The omission of Romi script in the Official Language Act is considered as the greatest betrayal of the people's wishes, especially of the linguistic minority community, who fought and even people died as martyrs.
to make Konkani as the official language of Goa. During the time of the historic Konkani agitation of 1987, since the Roman script had suffered great injustice and discrimination for the last 36 years, I would like to request you to give Roman script its rightful place in the official language as per section 29(1) of the Constitution of India. I, under the Linguistic Minority Commission of India, Article 29 and 30 of Constitution provides safeguard to linguistic protection of minority as their fundamental right under Article 29(1) of the Constitution. We are alleging script-based discrimination of the Konkani language as the official language act of Goa recognized only Devanagari as the official script of Konkani and has discarded Roman script, which is mostly used by the minority committee of my constitution and people in general. The Article 29(1) states that any section of citizens residing in India or any part thereof and have a distinct language has a right to protect and conserve the same. Under this clause, it is a fundamental right to protect the Konkani script from discrimination. Therefore, as people's representative, I would like to bring to the attention of the Commissioner of Linguistic Minorities Commission in India in Delhi that Romi script has been trampled upon for the last 36 years by political powers for their selfish reason and political gain. Due to this discrimination, Konkani script is not allowed to be taught in school. And children of the minority community are forced to learn Konkani Devanagari script, which they find difficult. Youth from minority community are deprived of government jobs due to lack of knowledge of Devanagari, and even though they can fluently write in Romi script. However, books written by authors in Konkani scripts are not eligible for government awards and are rejected by stating that only books in Devanagari script are considered for the awards. The state of Goa till today does not have a minority committee cell to look into many of the grievances of the minority committee. Hence, I request Commission of Linguistic Minority to resolve this issue. आम्ही ये पाऊल मारला ही लेटर घेवपाक दुसरे सगळे एमएलए कडे आमदारांक बॅक म्हणून आणि आमची पहिली मीटिंग जाता 23 तारखेर आसा उत्तरेची एमएलए लागली आणि आम्ही कित्याक वयता ताका मेळपाक ओन्ली बिकॉज टू कन्विन्स देम टू फायट फॉर दिस कॉज कित्याक जेन्ना बाब लूज आणि लास्ट असेंब्लीत रेझोल्युशन पास केले तो तिका एकटोच कसो पडलो उलोवपाक आणि आमचे लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी 14 एमएलए आसात ते ताका सारको पाठिंबो दिवंक ना आमी तर सगळे एकठांय रावले जाल्यार हो आमचे क्रूज बाबा ताजे तर हो सांगात दिल्लो जाल्यार ताका आनीक नेट आनी रोमी लिपीक जोड मेळपाचें कार्य फुडें जाता ताका लागून आतां फुडली असेंब्ली येवची आसा डिसेंबराक ताका लागून आमकां we don't want the same thing, the repetition of the same thing. पण एकलो घालता आणि 15 जाण उभी आहा आमकां हे नाका ताका लागून आमी चिंतला ग्लोबल कोंकणी फोरमात एक कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंटेटिव्ह घेवन तांचे आमदाराक भेट करून ताचे लागीं आमी 2 बिलां दितले पयलें बिल टू गिव इक्वल स्टेटस फॉर रोमन स्क्रिप्ट अलॉंग विथ देवनागरी आणि दुसरे रोमी लिपी इस्कॉलांनी इंट्रोड्यूस करची फुडले वर्सांतल्यान फ्रॉम KG1 टू द 10th स्टँडर्ड ताका सुमार 10 वर्सां लागतले कित्याक सगळेच करून फर्स्ट 10th स्टँडर्ड जायना ह्या वर्साक फर्स्ट स्टँडर्ड दुसऱ्या वर्साक सेकंड स्टँडर्ड ते बुक्स ट्राय करचे पडटले सो म्हणजे आमकां आमची स्क्रिप्ट सांबाळपाची गरज आसा नाजाल्यार ही आमची स्क्रिप्ट सावकाश मरून वयतली आनी तोच तांचो प्लान Devanagari Obi's plan was they want their script to survive and they want to choke Romi so that it eventually dies. So Shane Baba Intelligence Sagala, it is necessary that all of us fight for this issue. As Ami Insan Nasrana, which is Shabaski Babruza, because Ami Insan Nasrana, तो लोगों पहिलो MLA जे आमकां ही कमिशनरान लेटर दिल्या आणि असलेच MLA आमकां आमचे गोंयांत जाय जे सांगनासतना लोकांची मागणी तेणे लोकांचो आवाज जो ग्रामसभेन
उठवलो तो आयकलो ताका आनी कोणाक आमी येवन ताका सांगूं ना की आमकां लेटर दी म्हणून तेणें पळयना आमी कितें मागता ते व्हिडिओज आनी तेणें काल म्हाका फोन मारलो आपणें लेटर रेडी केल्या आनी आय एम सेंडिंग इट टू द कमिशनर which was I was so happy because आमी सांगलो केलें आनी आमी मागता दुसरे MLA जे आसा this is a shining example for all of you. तुम्ही जे 50 ग्राम सभा म्हणटा ते तुम्ही विशेष लोकांचो आवाज तुमचे काम जावन आसा लोकांची भावना लोकांची एस्पिरेशन्स ती उखलून दवरपाक आनी तुमकां लेजिस्लेटर म्हणटा लेजिस्लेशन तुमचें काम कितें तुमचें काम जावन आसा टू लेजिस्लेट इन द असेंब्ली तिका उबी राव म्हणून तो पळय बिल घालता तेन्ना ते सपोर्ट करपाक तुमचें काम आनी हो कायदो जो रॉंग कायदो आसा तो चेंज करपाक कितें आहा तितून कितें व्हडलें चेंज करपाचें कांय ना जस्ट एड वन वर्ड टू इट कोंकणी मीन्स कोंकणी इन देवनागरी अँड रोमन स्क्रिप्ट ओनली हितून कितें प्रॉब्लेम आहा दुसरो आमचो डिमांड ओके तुम्ही म्हणटा ऑफिशियल लँग्वेजाक ताका हात लायनाका तर इस्कॉमांनी इंट्रोड्यूस करपाक कितें प्रॉब्लेम तुमचें म्हाका हें समजना तुमचें तुमी तेंय नाका हेंय नाका वॉट इज गोइंग ऑन म्हणजे तुमचे हेतू कितें तुम्ही सगळी रोमन स्क्रिप्ट सारकी चोक करून काबार करूंक सोदता रोमन स्क्रिप्ट हॅज बीन अराउंड फॉर 5 centuries मोर देन 5 centuries तेमी साहित्य अकादमीन जेन्ना अप्रुवल घेतलें एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जेन्ना कोंकणी लँग्वेज म्हणून मानून गेली तेन्ना रोमीचे बूक तिका घातलेले हे कोणी बूक नासलेले जशें क्रूज बाबान सांगलां 36 वर्सां जालीं रोमी कोंकणीचेर अन्याय जालो आसा आनी ताणी जेन्ना तो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट घडून हाडलो तेन्ना ते क्लॉज घातले कोंकणी मिन्स कोंकणी देवनागरी स्क्रिप्ट ओनली हें जावन आसा डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज हे क्लॉज घालून तेणी एकेच कम्युनिटी गोंयचे फावोर केलो आनी दुसरी कम्युनिटी जी आसा गोंयची जी अराउंड 35% पॉप्युलेशन आसा ताचेर एक व्हडली अन्याय वो उणीत केली तेका लागून हांव म्हणटा द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट इज अ कम्युनल एक्ट एनॅक्टेड बाय सर्टन कम्युनल एलिमेंट्स एट दॅट टाइम इन गव्हर्नमेंट इन 1987 ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट इज ऑल्सो अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आमकां आमचे संविधान आर्टिकल 14 सांगता gives us equality before law. Anga so equality होता भी. Where is the equality in this official languages? एक community तुम्ही आकडा पुस्तका नाही दिला. काही ना. तुम्ही inspired आणि आमची भुरगी आईस त्याका कॉमन स्क्रिप्टर पुस्तकाने शिकता. हे व्हडलो अन्याय जावन आसा. This is discrimination. तशेंच हो कायदो आर्टिकल 29(1) of the linguistic minorities हाचेर वेळ आसा कित्याक अंडर दिस आर्टिकल सगळे लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीज आमी लोकल आमचो कॅथलिक लोक जो आसा ते बिलॉंग टू दिस कम्युनिटी आर रिलिजियस अँड लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी सो हाचेर अन्याय जालो आसा आनी हो कायदो सांगता की आमकां हक आसा आमची भाशा आमची लिपी आमी सांबाळून घेवपाक आनी हाकाच लागून सरकारान एक कमिशन करून दवरलें आसा दिल्ली हाचेर लक्ष घालून कित्याक जायते एक्सपर्ट अशेंच सरकार आमकां जायते भाशेन करता आनी डिस्क्रिमिनेट करता ताकाच लागून हे लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी सेल घडून हाडलेले आसा आनी हेच कारणाक लागून ग्लोबल कोंकणी फोरम हांणी चिंतून बारीकसाणेन चिंतून हो इश्यू कसो रिजॉल्व करचो तो ताका लागून 3 पावलां मारल्या पयलें पावल आमचें चालू आसा गव्हर्मेंटा कडेन पासापास करून तें रिजॉल्व करपाक असेंब्लीन अमेंडमेंट हाडून ही पयली वाट दुसरी वाट जावन आसा ग्रामसभेनी रेजोल्युशन पास करून आनी सगळे MLA कडेन कसले लेटर घेवन म्हणजे तुका कमिशनर तांकां ह्यो क्लब करून सगळ्यांची लेटर आमी लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज कमिशनाक धाडटले आनी ते मागीर ताचेर चवकशी करून तेजेर ताचो रिपोर्ट प्रेसिडेंटाक दितले सो हाका लागून तुम्ही सगळ्यांनी रेजोल्युशन पास केल्या ग्लोबल कोंकणी फोरम हांणी उलो मारलो आनी सुमार आयज 50 ग्रामसभेनी हे रेजोल्युशन पास जाल्लें आसा तुमचे सगळे वेगळेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ग्रामसभेनी पास जाल्ले आसा
आणि म्हजी सगळ्यांक तुमकां शाबासकी. यू डिजर्व अ बिग क्लॅप फॉर दॅट. And when we trust our MLA, I think we follow him whatever he says. I'm called Saula Blind Bhaknu. We know he's educated, and I always said, Mugela itla trust come what me, that Goa is safe in his head. Number one. Number two, Romi लिपी लागून उलयता. मागे एक समजून आम्ही त्याच कोंकणीचे दोन भाषेचे ट्रान्सलेट आहा, देवनागरी आणि रोमी. दोघोय आम्ही तेच कोंकणीचे पूत. सो जाल्यार एक पुताक सगळे मेवले आणि दुसरो पूत आपल्याचो हक मागता जाल्यार तो ताका दिवपाक कित्याक आडको? वाय? वी आर नॉट आस्किंग द रुलर ऑफ द कोंकणी लँग्वेज टू बी शॉर्टन of the Devanagari people. आमची ऑलरेडी शॉर्ट आहा, कातरलेली आहा, ती आम्ही म्हणटा इक्वल करूया देवनागरी बराबर. वी आर आस्किंग टू इन्क्रीज द लेंथ ऑफ द रोमी लिपी स्क्रिप्ट एज मच एज द देवनागरी. सो देर विल बी जस्टिस फॉर द कोंकणी इन जनरल. सो म्हाकाय सॉंग्स ना हे हुंय सांग येता that Devanagari people have a problem. That problem असपाकूच जायना. आणि आम्ही सगळे गोंयकारून हेच गोंयचे भुमीचे जालेले मनीस सगळे आमी. जाल्यार आमकां हे डेफिनेटली कोणूय हेचेर ऑब्जेक्शन हाडटा जाल्यार दीस पीपल आर अगेन्स्ट कोंकणी. कितें कितें एड केलें हितून ते आमी हॉलिदात न्हू रे. सो रोमी लिपी एड केलें हितून कोंकणी विल फ्लरिश मोर. सो वॉट इज द प्रॉब्लम? तुम्ही देवनागरी कोण कोंकणीची वाट लावन सोड्या. कोंकणी हेज गॉट डिमिनिश पयलींच्यान. पीपल लायक अस आमी मागीर थोडी इंग्लीश उलयत पडा. कित्याक आमकां रोमी लिपीन बरोवपाकूय मेळना, आमगे इस्कॉलांतूय रोमी लिपी ना. सो भुरग्यांक ती एलर्जी जालो आहा. देर इज वन चायल्ड ऑफ द सेम पेरंट हू डजंट लायक सर्टन थिंग्स. सो इट्स ऑल रायट. सो इट इज गुड that we all can come together and better sense prevails, not on all the Devanagari people, जे Devanagari people जे आदाम घालून सोदतायत रोमी लिपी, these people better sense prevails in the long run with a big vision. कोंकणी सर्वाइव जातली जाल्यार we have to take everybody on the boat. देव बरें करूं. आणि कोंकणी एप्रूवल घेवन येता. आता मावलो आमचो नानवीक बुक पळयला कार्मेलीन इन रोमी आणि मागीर एवॉर्ड मॅडमका ट्रान्सलेट केला इंटू देवनागरी. म्हणजे कार्मेलीनाचे नांवान सगळ्यांक होपयला बूक लोकांनी. पूण कार्मेलीनच्या भुरग्यांक रोमी शिकूंक दिना. उदय साहेब चळवळेन आल्लो तो तेन्ना. He was also nominated in the 87 when the act was enacted. उलयता होता जायते व्हिडिओ काडटा देवनागरी अशी आनी ते अशें. बट तोंडान जायना केन्नाच. रोमीकूय जागो दिवंक जाय. पळय आमी अन्याय केला त्या टायमार. आमी सगळे क्रिस्तांव हिंदू बराबर झगडलेले पूण तांकां तेंची भाशा तेंची स्क्रिप्ट मेळोंक ना. हें ते म्हणनात. वाय? बिकॉज तेजें चुकलां. आमी मागता महाप्रभू सिल्वाची मार्गदर्शन घेवन सगळे एमएलएनी फुडाराक एक प्रायव्हेट मेंबर्स बील आमी सगळ्यांक मेळटले. सगळ्यांनी एक प्रायव्हेट मेंबर्स बील असेंब्लीन फुडले असेंब्लीन घालचें आनी सगळ्यांक बराबर घेवन तुमी 14 जाण आसा आनी 6 जाण करून मेळले हें बील पास जावंक शकता. देव बरें करूं. जेन्ना आमचे कोंकणी रोमा कडेन तेणी सबमीट केल्लें. सो आयज आमगे एमएलए जे सांगिल्ले भाशेन तेगे सपोर्ट रोमी स्क्रिप्ट. आज आमी गोंयकार आनी चोवपाक गेल्यार आज डेमोक्रेटीक पॅटर्न आज चेंज जायत आहा गोंयांत. आनी गोंयकार तर आज अंडरस्टँड जायना ही हे गोंयकारांनी भावना जी रोमी स्क्रिप्ट आहा ताका इक्वल स्टेटस दीच म्हणून जाल्यार कोण अंडरस्टँड जातले. सो आमची मागणी ऑन बिहाफ ऑफ आवर विलेज पंचायत इंजिनी देवसुआ आम्ही ग्राम सभा रेजोल्यूशन मांडिला आणि वी हॅव सपोर्टेड
to give equal status to Romi script alongside with Devanagari. So, हे गव्हर्मेंटान आयकोवचें आनी ही मागणी गोंयकारां गेली फुलफील करची म्हूण ही म्हजी मागणी.